Kenca si begi kekelengan Tuhan Yesus man banta, man kalak si metah rasinande ia, uga pendarat me ibas pusuhna, ku ikutkan me Tuhanku, gedang-gedang kegeluhanku. Amin pe aku susah, ndauh ngeulin ngikutkan ia, daripada melalape duit, la ikut ras ia, la bancilang pertendinta jadi merana, ras kita ertoto. O Tuhan Yesus, ikatakan kami bujur, kamu dibata singkelengi kami, gedang-gedang kegeluhan kami. La saja kam dibata kami sanga ibas doni enda, tapi kamu dibata kami sekrasa lalap, ibas ingan si enggo isedia kendo. Maka gedang-gedang kegeluhan kami, isembah kami kam o dibata kami. Ertoto kami ibas wari endape, kerincuhan kami man bandu Tuhan gedang-gedang wari, banci itandai kami kam reh bagesna, pasu-pasulah suruh-suruh hendu enda, gelah banci ibegi kami katandu, reh tangkasna, adi nanggit kam makaikan iya. Pasu-pasu pe radio si ibegi kami perkataan du arahai, gelah Tuhan banci arahai banci terus ibegikan kami perkataan du. Ibas Yesus kami ertoto. Amin. Senina-senina rasturang, mari si teruskan pengogenta ibas Markus pasal sada ayat 35 se ayat 30 siwa. Bagenda me kata dibata. Yesus ngajar i Galilea. Pepagina pagi lampas, ope denga terang wari, kei Yesus janah lawes ia kusada ingan si melenget, ijeme ia ertoto. Tapi Simon ras teman-temanna lawes darami ia. Kenca jumpa ninaman Yesus, kerina kala darami kam. Erjabab Yesus, kita harus berkat ku kuta-kuta si deban, i tanah Galilea enda. Gelah IJP ku beritakan berita si meriah, sebab guna si ekap maka aku reh. Maka isiari Yesus kerina kuta-kuta i Galilea, ngajar ia ibas rumah persembahan kalak Yahudi, janah i pelawesna setan-setan. Adina si begiken entah pesinin terdatasen, uga ikuta Kapernaum, kencaben wari kerina kalak si pinaki tendai i pepalem Yesus, ras erbagai-bagai kalak si pinaki tene i pepalemna, bagai pe kalak si setanen i pelawesna, ibas ia nari. Mulih ia kurumahna sekalak-sekalak, alu meriah ukur, sebab enggo i petangkas Yesus diri naman bana, kerina anak kuta ibas dem keriahan, kerina anak kuta ibas sadar rasideban na muji-muji dibata, muji-muji perbahanan Yesus naik. Mulih ia kurumahna,
maka pepagina pagi-pagi si lampas ope dengar terang wari ke Yesus janah lawes ia kusada ingan si melenget ijeme ia ertoto. Yesus si enggo encidahkan kemulianna kerinana kalak mulih alu meriah ukur ibahanna kerinana pusu kalak nai dame iba suari pepagina pagi-pagi si lampas ope dengar terang wari Yesus lawes ku ingan si melenget. Si penting kelman Yesus me encakapkan kerina pendahin si isuruh di bata ilakoken Yesus kai si isuruh Bapa sini surga me si paling penting man Yesus. Si paling penting man Yesus labo saja pendahin di bata idahikan. Tapi si paling penting man bana uga jalin hubungan ras Bapa sini surga. Uga hubungan ras Bapa sini surga jauh lebih penting daripada kai si idahikan. Kerina si ilako kenandai mahuli armeriah ukur kerinana si tuhuna arsura-sura maka Yesus tading ibas kuta Kapernaum sebab anggo meriah kel ukur kerina anak kuta ibahanna. Tapi Yesus ikatakenna ke iya maka lawes ia ku ingan si melenget. Gelah hubungan ras Bapa sini surga lah terganggu. Gelah kai si isurakan Bapa sini surga sepenuhna ilakoken Yesus. Endam si penting naman bana. Maka lawes ia kubas ingan si melenget nai ije Yesus ertoto kai ertina ertoto gelah ia jumpai Bapa sini surga gelah kerina si rencanakan Bapa sini surga ilako kena sebab waktuna ibas doni enda labun dekah maka enda utamakan nakal maka labo pendahin saja ilako kena tapi hubungan ras Bapa sini surga la ijagana sepanjang pelayanan Yesus ibas dunia enda mesti penting kenakal uga hubungan ula terganggu iban buena dahin silako kena uga hubungan ras Bapa sini surga la sitik pe ilalaikan Yesus sekali pe nerbih sanga ngasa berngi kala ndai ilayanina endam ilako kena maka waktu ia ibas ingan si melenget ertoto ije ajar-ajarna lengasada pekeke tapi ibuatna ibas waktu tenang ije indah gelah la terganggu ibas ia jalin hubungan ras Bapa sini surga. Tapi Simon ras teman-temanna lawes darami Yesus sebab itading kena kalak ndai i rumah ia lawes ertoto kubas ingan si melenget
ajar-ajarna lenga itehna, maka idaramina iya, ijakin Yesus dai, kai kindahinna sangana, ijeme idahna Yesus dai ertoto, kenca jumpa ninaman Yesus kerina kalak ndarami kam. Engkai maka kerinana kalak ndarami Yesus, sebab banriyahna ukur kalak ndai, bagai terang wari, bagai kakiam ku rumah Mami Simon, ngatakan cakriyahan ukurna, mungkin si sakit ndai meriah ukurna, entah pe mereken persembahan naman bana, entah mereken kai ateina, nehken puji-pujin man bana, anggo kapulung kalak ndai kerinana ibas rumah Mami Simon, ateina jumpa ras Yesus, ateina meriah-meriah ras Yesus, ateina naksikan kerinana, uga dekahna akap nam berat ibahan pinakit genduari anggo ipulahi Yesus iya, maka jumpa ate kalak nai dengar ras Tuhan Yesus. Tapi erjabab Yesus, ikatakenna nina kita harus berkat kukuta-kuta sideban ibas tanah Galilea enda. La idahina jelma sinteremdai, kenca ia ertoto man Bapa sini surga. Bapa sini surga pe ngatakan caras ngidaksa ibas kekelengena, maka labo kuta Kapernaum saja ngenca butuh berita si meriah, butuh nandai di batas tuhu gelah retangkasna, maka ikatakenna ibas kerina waktu si lakoken Yesus nai, guna gelah kuta-kuta kalak sideiban pe, la saja ikuta Kapernaum ngenca, ndatken keriahan si tuhu-tuhu, la saja kuta Kapernaum ngenca, guna megiken berita ibas di batanari. Tapi Yesus nai idahna kape kerinana kuta-kuta silit i daerah Galilea enda. Maka labo sitik pe ate Yesus nai pesenang-senangken bana, periah-riahken rebahan pesta, nang dangi kalak ndai kerinana si enggo malam, uga apa pe meriah ukur kalak ndai ersura-sura yarbahan pesta, entah kai pangan si enggo ibabana. Tapi mata Yesus tertuju kel man kalak kuta sideban, gelah ibas kuta-kuta sideban eipe, banci meriah iakapna, bagi meriah iakap anak kuta Kapernaum bagai pe Bapa sini surga jemba Yesus, sebab anak kuta sekitar Galilea lenga pernah begina berita si meriah. Endam kekelengan Yesus nai, labo saja engkelengi kita si enggo pesikap Yesus nai kegeluhenta. Tapi ikataken naman ajar-ajarna, idahna maka melala denga kel kuta-kuta lenga tersiar berita si tuhu-tuhu, berita kemalaman ate ija Yesus si banci mulahi ia ibas tabanan pinakit, ibas tabanan
setan dai sangana ngeskeskel irakut setan dai ibas kuta sideban kujenda mata Yesus pengidah sebab pendahin enda penting kal sebab lah tergengken Tuhan Yesus meriah bahan pesta ikuta Kapernaum ngidah kuta sekitar Galilea uga beratna ia kapna geluh itaban dosa uga beratna akap nang geluh itaban kegelapan ras iyeteh Yesus maka ia mengenca si kuasa si banci mulahi kita anggo itandain du Tuhan Yesus dai ia sura-sura gelak kerina min kalak itekna berita keriahan me Yesus dibatandai si ibas ia kerina kuasa melala dengakel ibas kuta si deban man pulahan ia ibas tabanan dosa enari maka ijabab Yesus man ajar-ajarna arus kita berkat kuta si deban labo meriah ijenda anggon dekah kel kalak ndai sedak yakap nang geluh maka diitatap Tuhan Yesus ndai maka arus kita lawes kuta si deban ngomeyakap du sieteh isi pusuh Tuhan Yesus ndai labo saja kam ateina ikelengina tapi kerinana kalak silenga itandaina Yesus uga apa pemberat ngeyakapna uga apa sedak ngeyakapna maka ikatakenna lanai ijumpaina kalak Kapernaum si ateina meriah ras ia tapi mata Tuhan Yesus dai tertuju man melala dengakel kuta si lenga pernah ibegina berita karena Yesus maka ibas ia kerina kuasa enggo iberikan maka ibas ia lid kuasa guna mulahi kita ibas babanta simberat enari langa di murid-murid nandai entah pe ajar nandai riahan nge akapna meriah tapi ia jari Tuhan Yesus genduari eidape arus kita berkat ban melala dengakel kalak si lenga megisa berita eda berita si mendesakkel endam nina Yesus na arus kita berkat maka ajar-ajarna pelanai mulih ku rumah kita harus berkat kuta si deban itanah Galilea gelah IJP ku beritakan berita si meriah sebab guna si kap akureh ya Yesus nai reh gelah min banci kam ipulahina ibas tabanan simberat enari Yesus nai rekudoni enda labo guna meriah ras kalak si enggo pulah lanai ingetna baban simberat iakap anak kuta si deban enggo itandain du Yesus nai maka ibas syukurna
kerina namin itahna Yesus enda eime si banci mulahikam. Enda mendesak nggotekna kel uga dekahna babandu simberat enandai ibaba babandu jana guna si eime iareuh. Maka katakenna idahina ateina kuta-kutandai gelah itehdumin maka bancimin akap dumriyah adina ipulahi Yesus nai iya. Enda menina Yesus guna si eime akureuh kai iareuh guna mulahi kalak si setan ndai. Maka dina reuh kam Yesus ndai pe guna si denge ia reuh. Adina melala kini guluten ibahan dosa tandai. Nina Yesus man bandu sekalenda aku reuh guna si eime. Aku reuh gelah meriah ia kapdu. Aku reuh gelah pulah kam ibas tabanan dosa enari. Kurang terakap Yesus ndai jumpa raskam. Kurang terakap Yesus ndai gelah itandai dumin iya. Kurang terakap Yesus ndai gelah banci min kampulah. Sebab uga pape berat ngesiakap. Maka adina lid kita entah sakit entah berat siakap maidahnu adina berat yakap kalak sila tersampati ibas rumah sakit ibas tanah karoenda maka baba meambulan kujangin dia ia maka banci pula ibaba ia kurang teriakap gelah termin ia dat pertolongan gelah banci ia isampati gelah ngadi min pinakit nandai maka ipakai na pe lampu gelah banci terkalak kerinana sebab ia butuh kel pertolongan ras ibas ingan rumah sakit si deban ngenca ngasup pesikapsa. Baginda idah Yesus ndai kita simberat baban tandai rasi enggo ikuasai kegelapan dai kurang terakap Yesus jumpa raskam. Adikam enggo daram-darami enggo sedak ia kapdu itaban dosandai nina Yesus aku peyateku jumpa ngeraskam ban guna sideime aku reuh maka lanai bo itimeina sadawarinari pe ikuta Kapernaum sebab idahna ise pe labo terpulahi sakam ibas tabanan dosa enari ise pelabo terpulahisa kam ibas kuasa si gelap enari ise pelabo terpulahisa kita adina dosa lakin Yesus ndai ngencaban cimulahisa mesebabna maka Yesus ndai auta kita lawas kukuta-kuta si deban gelah terkalak min penampat si tuhu-tuhu sebab labo kamban cikari pulah-pulah adi lakin Yesus ndai mulahikam auta arus kita lawas ijen danari sebab guna si kap maka aku reuh maka ikatakenna isiari Yesus kerina kuta-kuta i Galilea ngajar ia ibas rumah persembahan kalak Yahudi ipelawesna setan-setan. Yesus naik terus iar dalan sebab ijapa pelabo banci kalak pula
Tapi Yesus nai guna sidai kap ia reh kudoni enda. Anggo tehna uga berat na akapdu. Maka dilit dosan dundai anggo ia teh Yesus uga berat na akapdu. Ras ibas ia lit kuasa guna mulahikam tedeh kelkam ateina. Tapi maun-maun banci lanai si begiken. Maka Yesus nai lawas sada kukuta si deban ban itehna ijapa pelabo banci ia pula. Tapi labo buai saka kalak sireh man bana. Tapi guna sidai me ia reh. Anggong begindu uga idah Yesus kam lanai bo terpulahi. Ras ibasia kerina kuasa guna banci mulahikam tedehate nakam. Maka labo ya sempat ikutaka pernah mermeriah-meriah ban idah nakam sangana bas keberatan. Wari dape ate Tuhan Yesus nai tedehate nakam gelah min banci si beritakan. Banci pulah kalak ibas dosa enari. Banci pulah kalak ibas simberat enari. Maka nina Yesus katakan manbana tedeh ateku ia kusiari ateku isi peseh kata manbana. Anggo seh kata ndai manbandu. Maka tedeh ate Tuhan Yesus ndai kam. Adina ilebuh ndu iya. Ibas suari enda ikata kena aku reh guna mulahikam ibas tabanan si gelap enari. Ras kitar toto bujur o Tuhan Yesus di bata kami lakam meriah-meriah ikuta Kapernaum sebab ijapa pelabo lit dalan pula kecuali ibas kam. Ibas kam mengenca erbahanca akap kami meriah sebab dosa erbancam berat. Maka ikata kendu isia rindu atendu sebab ijapa pelabulit penampat selain kam. Ertoto aku Tuhan man kalak si megi-megi enda gelah terang min man bana maka tedeh atendu iya. Ibas babanna simberat enari. Adinawari enda ya serkoman bandu jabablah pertoton na gelah ia pekenan kriah nenda gelah ia pekenan pengalami dosa gelah ia pekenan kuasa dundai uga ia ipulah hindu banlah jadi man kami si megi-megi enda ibas Yesus kami ertoto. Amin.